Hello everyone, welcome to our pre-recorded lecture video. So today we will tackle about classes, objects, and constructors. But before we get right into it, let us first review why do we need to learn object-oriented programming. So sa atong first day of discussion, di ba, we have discussed about the paradigms. So the importance of learning OOP is because it focuses on implementing real-world objects using classes and objects. So, kani si objects, of course, na siya mga attributes and purposes. So, this helps us to create much flexible and efficient code than procedural programming. So, when you describe something, di ba, we need to use data type. So, ingana siya. So, pang mag-declare ta og object sa ato ang class, ito siya, ang iyang mga attributes kay na siya different or variations of data type. So, as a review again, we have already discussed this in our previous discussion. So, class is a blueprint or template for creating an objects. So, ato siyang isipon as like a cookie cutter. So, di ba if we will be creating a shape na pabalik-balik lang siya nga shape, so di ba it's more efficient or it is efficient to use a template or a cutter. So, muna siya ang magsilbi na ato ang template for every shape na ato ang gamiton or i-cut na to sa atong cookie. And object is created based on the structure defined by a class. So, si objects are created by instantiation, di ba? Ato na nanggihisgutan last time about instantiating. So, anything that has an attribute or purpose is muna siya si object. So, si object can be a person, food, furniture, or any object that you can think of. Okay, attributes, also known as fields, so dili lang ta malibog ani, they can be used interchangeably. Attributes, which is also known as fields, or instance variables. Pero focus lang ta sa attributes. So, kani siya si attributes are, they have a global variable declared inside the class of our object. So, this is used to create variations of object using only one class. Again, take note of the global variables. So, kini si global variables are declared outside of any method or constructor or block within a class. So, this makes it accessible to all methods within your kato imong gibuhat nga class. Okay, properties are often used interchangeably as well with attributes. So, daghan siya yung mga terminologies, but let's not focus on that one. Basta kay kabalo na taon sa si attribute, mo na siyang importante. So, let's talk about constructor. So, si constructor pod class is like, method ni siya. Is the method called when you instantiate a class or when you create an object. So, sa pinaka-simple nga term, si constructor is like, munang gina-term siya as constructor, it's because siya ang naga-construct or naga-create ana nga specific object. And one of the best example ani no, if kanang ato siyang i-implement sa tuang code, kung unsang imong class name, mora pod na ang imuhang constructor name, parehas na sila og parehas na sila og name, pero dili na nimo kailangan i-declare kung or dili na nimo kailangan siya butangan og modifier or anything, kay automatically kung wala nimo siya gibutngan, muna to siya makonsider siya as constructor para mas ma-imagine nato, no? Pero later pa yung si constructor nato isgutan, let us first create a class person na naka-class. So, I have here, I already created
to text file. So, na-save as, ano na lang ako ni siya, as Java. So, karon, let us try to create a class with the name person. So, di ba we have learned also sa itong previous nga mga discussion na you should only have one main method. Kay mag-error man if we have two or more. So, dapat isa lang na siya. So, sa atong person nga class, make sure that this is inside a kanang parehas ra ni silag folder para pag ato siyang di na nato siya kailangan i-import. So, igo na lang nato siya tawagon. Say for example, we have a class named person. So, ang atong mga attributes is this one. So, we have here the first name. Again, mga attributes ni siya. So, like, it's like kind of itong mga basic details na to about our class. So, say for example, mag-declare po ta o identifier na sex, and then ang iyang attribute is character. I mean, iyang data type is character, and of course, our age. So, don't forget to save this one, and balhin ta sa to ang main method. So, this time, we will try to access or call our instantiate rather. We will be instantiating our kining mga attributes diri sa ato ang main nga method. Okay, so say for example, di ba tong gitunan last time kay kato si scanner, di ba gi-instantiate no to si scanner because scanner is an object. So say for example, person P, di ba anito siya ang imuhang koan class name, and then ang identifier nimo, and then of course the keyword na new, and then person and of course ato na siyang instantiate. So sorry, akong tingog murag ko na ning lubad na akong tingog. So first name, let's name it first name, and then ato siyang Tagalog value Okay, by the way, again, this is what we call instantiation. Kabalo naman mo, review naman ni siya. Last name. And of course, ang ato ang gender or sex day. Or you can use a single quote lang. Kay character naman na siya. And then, ang ato ang age. Declare age. Okay, since integer naman siya. Okay, this time, we will try to display this attributes. So, diri lang nato sila pangtawagon sa ato ang main nga method. So, say for example, ato na siyang pangtawagon. Simple ra kayo ni sa inyo class. So, ang inyong buhaton later is i-incorporate lang ninyo si constructor. So, mag-create mo own class ninyo. Anyway, ato lang nang i-hisgutan later on. So, ana na siya. Nara ka simple. So, ato nang i-print or atong tawagon sa atong command.
Okay, so ay. Okay, so ato ang first name is Kim. So this method is somehow ano tawag ani kana bitong inconvenient siya. So we will learn about constructors na pod and this na keyword. So ato lang ning usbon, ato lang ning same lang gihapon ang ato ang class. Okay, so this method is 'di ba, hasulan man gyud ta ani nga kani nga pamaagi, like ato pa silang i-instantiate one by one. So let's learn about this na keyword and constructor. So sa atong example, since ato man siyang isa-isa, this time we will learn about kanina pod same ra gihapon, same example, pero gamitan lang nato siya og katong constructors o keywords. So since this one is declared inside our class, 'di ba? So kani siya, muna ni siya ang mga global variable. So kung ato ang pang tawagon siya or magbuhat tag constructor, okay, muna ni siya tong constructor, which is parehas ra sila og name sa atong class. Pag di nato na siya butangan og modifier, automatically Java will interpret this one as a constructor. So magbuhat lang ta og arguments diri tangan lang nato siya og ato lang gyapon na siyang sundugon. String first name. Next one kay string last name. Next one na pod kay car. And of course, last one is age. Okay. Siya para limpyo. Okay, karon class, since this is our global variable, sorry, di siya naka-highlight. Kaniya tong global variable is different from this one, kaning arguments nga naa diri sa sulod. So, what we have to do is, ato ang gusto mahitabo is i-pass on nato si kini nga variable to get this variable. So, kaning nasa sulod na is ginatawag na nato as local variable. So, gamitan nato siya og keyword nga this para ma-identify nato nga kani si this is ang atong pasabot ani kay kani si global. So, first name ato siyang i-assign sa atong parameter na first name ra pud iyang pangalan. And of course, this no space ha. Last name. So, ako lang explain later why do we need to do this. Nganong, ma'am, pwede raman siguro, ma'am, nalahion ako ni iyahang iyahang identifier diri para di ko maglibog. Actually, you can do that. So, walay magbuot sa inyo ha kung gusto ninyo sa different lang ang iyahang tagaani mo siya different nga identifier. So, it's really up to you. Pero, ang ginasuggest, mas gina-encourage. This is a good practice man good in conventional limpyo tan-awon ang code kaysa sa magbutang-butang pa ka og another name na pod. So, why not use this nga keyword? And sa inyong activity later on, you will apply this one para maanad mo.
for conventional nga purposes. Mo nato ang gina-target, diba? Para ma-practice pod nato nga ug ma-appreciate nato. Okay, last one. Okay, so sa ato ang person nga class. Again, we created a person na class which has an attribute na kani siya, first name, last name, and so on. And then atong gibuhat is nag-create a constructor for us para ma-appreciate nato na, so para mas ma-appreciate nato, diba, instead of doing this one, dili na nato ni kailangan pabuhaton. So ako ning i-delete para makita nato kung unsa di ay ka-convenient if gamit ta og constructor. So ito nang tanggalon. So say for example, okay, again, class name, so di ba 5 man to ka lines kagaina. New person, dire na lang dahil nato ipasa ang atong mga parameter. So di ba ang ato ang first parameter dire kay first name and then last name and then sex and then ato ang age. So dapat ang pagka-plaster po sa imong parameter diri kay same ra pod. Dili dapat nimo siya i-rumble kay di man na mag-run. So sa to sunod, I think kuan. Okay. Sex tapos ang last 27. Okay, tama siya. And then we will try to do this one na pod na lahi na pod na person. So diba from having 5 lines of code para lang ani nga person, mas gipasimplify niya into 1 line of code na lang. So ato na lang igo na lang nato i-change ang iyahang mga details. Paspas ra kaayo siya compared atong isa-isahon pagid nimo siya og kuan instantiate per attribute. So karon ato ning i-try og display B. Gusto taraw na ko ipa-output ako ang last name sa ako ang kaning nga person and then next kay sa ako apong isa kay gusto lang na ako ipa-display kay iya lang first name. Okay, let's save this one and try to run this one sa ato ang CMD. Okay, so napa-display na niya ang ato ang last name sa ato ang first person and then sa second name kay ang iyang second person. So grabe ra ka dali. Mas sayon siya gamitag constructor kontra ato pa siyang isa-isahon one by one. So lang easy ra kaayo. So karon ang inyong activity is you will create mo ni siya ang inyong activity. Very short ra ni. Create a class animal with attributes. Kanyang mga attributes ha. Animal type,
breed. Ayan. Name. Naghapon siya sex. Tapos, iyang age. And then, vaccinated ba siya or not. So, kamo na yung mag-decide what data type inyong gamiton. So, of course, string, car, int, kani, ibulya na to ni. Or kamoy bahala sa ninyo. Basta kay ma-identify lang siya as vaccinated or not. So, sunod, ang mga data, predefined ra ni tanan ha. So, pa-output lang mo sa ilahang kaniyang sample output. Again, this predefined lang niya siya. Predefined. Okay. So, say for example, ang animal type kay dog, ang iyang breed kay pitbull. Since I have a pitbull. Ano example. And then, iyang name kay Thor. Iyang sex kay male. Tapos, iyang age kay 3. Yes. Vaccinated siya. So, dapat sa inyuhang inyong output, of course, dapat duha lang sa karon. Duha ka buok kay naman tayo main, diri ninyo siya sa main method tawagon. Tapos, diri ang inyong class. And then, i-apply ninyo ang kining constructor, ing ani nga pamaagi, and then use this nga keyword. So, mag-declare gyapon kag global variable, and then, imo lang siyang pass on diri akang local variable. So, kani bitaw siya class mo ni siya ang kani. Sa global variable na siya. And then, kani ang sa local variable, kaning nasa iyang right side. So, ing ani ra gyapon inyong buhaton, but instead of person, animal inyong buhaton. And then, of course, do not forget to concatenate is a plus points. Concatenate, nagkanilang sa jud ang mga simple lang na mga kuan para hindi na mo mag-research. Doable ra jud kay siya. Concatenate, and then, unsa pa may lain. Ito ba mo ito akong ginakuan sa inyo, ha? Naming convention, proper naming. Convention, apply this na keyword. So, yun na jud kayo ni para sa inyo. This na keyword, constructor, apply katong constructor. And of course, indention, narabay uban gihapon na dili ga indentions. Taraw. Proper indention. So, practicean na gyud din ninyo class para sa finals dili na bitaw ta magsigig balik-balik pag og remind ani kay mas dako gyud pud og kuan score para lang pud to sa ako sa akong evaluation katong mga naka-indent kanang limpyo bitaw tanaw ng code, pero sa midterm dili pa kay nako to strictohon, pero sa final strictohon na gyud nato. So tana ma-follow, and then sa itong predefined output, pag input mo at least 5 ka input. Basta ingon ani pero 5 ka buok. So, 1. So, diretso na display. Dili na mo kailangan mag-input out. Mangayo pa og input kay user. Pero kung ganahan mo kanang practice, you can do atong mga imong input kang user. Pero for now, di siya required. So, maura ni siya. So, sa inyong attachment, which will be sa kuan na. Ang deadline di ay kay 11:59 p.m. So, make sure to submit before that time. And then, of course, dapat naka-turn in para dili ma-mark as late. So, kanira, kung dili nimo nilang taon ang video, dili ka maka-attach dito. So, i-upload lang inyuhang kaning
Java file sa inyong personal drive and then link lang inyong isubmit dito sa Google Classroom. So, I guess that's it. So, if you have clarifications or questions, dito lang mo sa GC pag-ask para ma-replyan na yun agad. So, thank you so much. Have a good day.